ନୟାଗଡ଼ରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଜୟ ନୟାଗଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଦେଇ ନୟାଗଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ, ମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଅନେକ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ସମେତ ଶତାଧିକ ନୟାଗଡ଼ିଆ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ମଶାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଗଲେ ନୟାଗଡ଼ ଆଠଗୋଟି ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ, କଟକ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ନୟାଗଡ଼ର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁଜାମେଣ୍ଡିଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ 81 କିଲୋମିଟର, ଚାନ୍ଦପୁର ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର, କୁତୁରୀ ଠାରୁ 87 କିଲୋମିଟର, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ 72 କିଲୋମିଟର, ରାସଙ୍ଗ ଠାରୁ 61 କିଲୋମିଟର, ରୋହିବାଙ୍କ ଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଯଥାର୍ଥ। ଏଣୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ କି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୃହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାରେ ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟ ନୟାଗଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ ଆହାଦ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୋଜ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବୈଦ୍ୟଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, ଅନିଲ ପଣ୍ଡା, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଭୁବନ ହାତୀ, ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠକ, ଶିବରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀତମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସଂଯୋଜକ ଅମ୍ଳାନ ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ, ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଅବଦୁଲ ଅଜିମ ଖାନ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସମେତ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। प्रथम तो आपण मानक धन्यवाद देवी एठार जो आम भाई मैंने सब उपस्थित अच्छा नयागढ़िया मैंने धन्यवाद दूँ। नयागढ़ सदर महकुमार नयागढ़ मेडिकल कॉलेज आवश्यकता को जनवाई सरकार निकट में आम अनुरोध पहुँचाई अभिनव उपाय आम आज मशाल शोभायात्रा आगामी कार्यकर्ता प्रत्येक ब्लक को गलापर आम यहाँ भुवनेश्वर में मशाल शोभायात्रा कर आयोजन कर लक्ष्य रखी आज कार्यक्रम में नयागढ़ समस्त सांबादिक मैंने जोगदे समाजसेवी अच्छा मनोज भाई अच्छा आमर बनु बाबू अच्छा बहुत संख्यार अमर बाबू अच्छा श्रीधर भाईना अच्छा जिते सांबादिक अच्छा समस्ते कौन एक सांबादिक आमको यू आमर ये कार्यक्रम जब आरंभ होती समस्त सांबादिक आमको भरपूर सहयोग करके आमर
ये संगठन जो दिन आरंभ होता आमको यही सांबादिक बंधु मैंने पचारि कि अन्य संगठन भाया तुम्हें चुप हम ना तो से उत्तर देती कि यह एक युव आ छात्र मानकर संगठन तेणु ये कदापि बंद हेनी नयागढ़ जे पर्यंत जेकोसी लोक नयागढ़ बेनिफिट कथा चिंता कर नयागढ़ उन्नति कथा चिंता कर सी ऑटोमेटिकली जय नयागढ़ फाउंडेशन हो ये संगठन क्या एकुटिया नुह सरकार निष्पत्ति प्रति जिलार हेडक्वार्टर मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा कर जो चक्रांत कर स्थानांतरित करें गणतांत्रिक प्रक्रिया शांतिपूर्ण भाव में आज सरकार को आम दाबी उपस्थापन कर आसीचु आज कसार यात्रा सरकार को शांतिपूर्ण भाव में जनइलु जदि कौन प्रकार ये नयागढ़ माटी स्थानांतरित कराए ये जो निया मशाल देखा जाए प्रति मशाल गोटे गोटे गाँव में जल और रास्ता रोक करूँ जो चक्रांत कर जो मैंने एक स्थानांतर करेंगे नयागढ़ माटी कदापि पूरे देव ना जिते दिन पर्यंत नयागढ़ में मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा न जाते दिन पर्यंत आंदोलन अब्याहत सरकार न शुणिले निया जल प्रति गाँ गली निया जल और जो मैंने ये नयागढ़ करने को प्रतिवाद करेंगे नयागढ़ माटी पूरे जाइए ना निश्चित भाव में आम शांतिपूर्ण भाव में गणतांत्रिक प्रक्रिया सरकार को जनाऊँ जदि सरकार ने प्रतिशोध नदेवे ताले निश्चित भाव में आईन को हाथ को ना बाध्य हबू।